अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरत आले इमरान, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 3, आयत नंबर 35 से लेके आयत नंबर 36 तक, 35 से लेके 36 तक वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालतिम इज़ क़ालतिम रअतु रअतु इज़ क़ालतिम रअतु इमरान इमरान रब्बी रब्बी इज़ क़ालतिम रअतु इमरान रब्बी इन्नी इन्नी नज़रतु नज़रतु लक मा फी लक मा फी बत्नी लक मा फी बत्नी मुहर्ररन मुहर्ररन लक मा फी बत्नी मुहर्ररन فتقبل فتقبل مني مني فتقبل مني إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم عليم إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم وذريتها من الشيطان الرجيم। अब पूरे सबक नवा पढ़ते हैं। إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم। आज का सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।